ва алайкум ассалом духтарам. Оба аз он тараф гирифтам. Нарезон тон оба. Дилшод ҷон туми? Ассалому алайкум. Салом алайкум. Саломати. баба хуб ҳастӣ? Саломатӣ хуб? Ҳамин ису гизри чи ису гизри. Зиндагӣ хуб? Таби чароғ дома шумо бинам аз кор омусода томи? мо бале кор омадем. Писари Сафар Муҳаммад неми? Бале бача яке сафар. Хеле хучимака. Фе вало тага да ве вало тага. Айрусияҳо омади? акаҷон. Қамзам. Падар чуту? Саломатиҳош? Падар як 5 сол пеш гузашта буд акам. ай ҳамун Русия гузаштми охир? Границара гузаштми? Не, аз дунё гузашт. Шумо модарша пурсидеси раис. Бичораи. Ту писари ҳавай меохир? Бале. Падарат одами хуб буд. Туям одами хуби. Ай чашмат маълум ай. Хоб Дилшод ҷон ай кором ристо ҷон. Сига соза саломатион аза. Ин баромада маҳаллара назорат дорам ам бегаё. Раис. Сагои бегонара дина ҳамин ҷода қапида багона кардем. Яъне ки мардумро тақсим кардем. Нас кардем. Гиритон хонатон ба гиритон гуфтам. Кучура нага. Деке ман вақте шумо раис шиде ҳамин маҳалла обод шид. Раиси маҳаллаи мо шиде. Ин равшаниро бине. Мардум як кората фаҳмад ин худаш хуб да. Ман худо фақат ният дорам ки Дилшод ҷон бачем мана ҳаминҷа ба байни кӯча метро кунам. Як метро созам. Метро? Мардум омада ба ҳузур ҳамун дастиша шояд онҷа ба сатилокти оба гирад. Шумо водопровод бигир раис. Метро. Ман чӣ гуфтам? Шумо метро гуфте. Ҳамун водоперевод. Водопровод. Метро чӣ? Метро парк. ҳамун ҷое ки шашлик мекунанд. Бале. Ши фаҳмидам. Гӯш кӯяд. ҳаминҷа худо агар хоҳад сарҷамона ҳама дасти хайра кушода Дилшод ҷон, саховата кушода ҳамин маҳаллае чӣ мекунем? Обод мекунем. Обод мекунем. То ман ҳастам худо агар хоҳад ҳамин давлати ман ба шумо ҳаматон сиҳат саломат шуда мегаред. Фаҳмо? ҳамин як гапи дига мезанам ба шумо. худо агар хоҳад ҳаминҷа ба маршрутҳо мебиёд. фаҳмиде? Маршрут? Ин нағз мешавад. Ака раис. Агар хоҳед ман ҳаминҷа самолёта мефурорем. лекин сарҷамӣ лозим. хуб ҳамин хел. маниш бачаҳо равитон. Не раис бобо ака мо як ҳамин маслиҳат ҳамин моро мекафонада бигем. Ки туй дорад бачем. Не ягон кас туй надорад. Ягон кас туй надорад. ҳамин шумо ҳамара ба ҳамин якдигар фаҳмӣ даъват мекунед? хайру сахо. бале ана хайру сахо мегӣ. як 5 сол пеш заминҷунбӣ ба ёд дод ҳаст? худо нигоҳ дорад. бисёр вазнин буд. 5 сол пеш бовар кунед. бисёр вазнин буд. Ёдам бооварид озир. ана гӯш кунед. ашк. ана 5 сол пеш як саги бобафоям ҳамонҷа таги ғишт ба монд. хуб. Дилшод ҷон яъне ки як асп куштагӣ буд. хайру саховат кардагӣ буд. ман медонам як аспи калони улоқиша ҳамин бечора. Бале раис. бускашӣ мерафт аспати. 6 моҳ пеш раис. О заминҷи мишид ба ёдтон аст раис. худо нигоҳ дорад. ҳай заминҷи мишид насиб будай. Деке ман ами мардак акаи синатуро як буқа киштиак. бале як буқа. дар хотирам аст. ранги падарати ту. фаҳмидӣ? ҳамин падари ту ҳам дасткушод буд. ҳамин ҷонаша ҳамин даруни синааш буроварда ҳамин мардум гиред. гуфтам хеле зуд чош мекард бечора. падарат худо раҳматӣ дар хотирам ҳаст. анамо беди пеши ҳавз аст ку. падари ту шинондагӣ невая. раис бобо хайр мо ҳама ҳамин даст саховат масалан хайру саховат мегӯем. кори нек. леки ҳамон ҳамсоя ки 5 сол пеш омадагӣ буд ку. инҷа равшанҷон? Саъдиҷон? бале акаи саъдӣ. ҳамон мо ина хайру саховат мекунем. барои чи дар ягон маъракаи мо иштирок намекунам? аммо 5 сол пеш худаш киштем омада хурдан. ана буқаира киштан омада хурдан маъракада некем ба худшон хун намекунам. ана ҳамин гапи шумо ҷон дорад да. дина мана ҳамин амаки вай номаш чи валиҷон. ҳавай кас ҳамин саволо ба ма додам. барои чи ҳама маҳалла молу кол мекушаду? ана ҳамун саъдии навомадагӣ маҳаллаи мо ба ягон чи намекушад. ин хел одами мурдании мо аз куҷо? ина дидед гапа? ҳамина як шумо раиси гарчанде ин ҳозир шом аст. лекин мо ҳамин гапа нуқташа мегузорем ҳарду шумо шоҳид. бале бо хуб мешавад. хонаш ба меравем озир. оянда ба ман ният дорам ки ҳаминҷа ба аэропорт шавад. аэропорт? дар маҳалла бояд ки аҳли мана кор гирет ина бароятон мардумо тақсим кардед. ҳамаро бояд ки кани рафиқа биёйтон. хонаи саъди ҳаминҷа. ана мея раис. штабре ки мебинем дари ҳама кушода дари ин чи баста. барои чи ин нобаробарӣ намешавад ифтор. раис шумо заҳмат накаш мо худ натарсам. ин хеле бай нест. ден ҳозир ба ина они зонашон нишон метавонам. ҳоли шуморо бина талхаш мекафам. саъдиҷон саъдиҷон. акай саъдӣ. дидед хонашда нест ҳозир. одам гуфта ки як ҷома намешинад ме. раисҷон
السلام علیکم امکو شما کی؟ من پسر یکی سعدی دیگه سر دارد و ما خبر نداریم. Kenjagis bacha. Kenjagi bacha ya. Kenjagi. نامت چی؟ نامم دلرجان دلرجان آتت خانه با؟ ها اتم فریاد کنم فریاد نکنی و خودش میبید ده کس کنم حاضر یک دقیقه من اتم فریاد میکنم دلیل جون کیه؟ همسایه ها همسایه؟ با همسایه خونه نداری ماینا در پوش بوی او خود بیرن رو با مایل برا برا دلیل همسایه اتم تیز که کیه؟ اینجی رئیس تینجی شما نه؟ رحمه شما سلامت نبیم سلامتی خوبه همسایه شما منو شناختید؟ من رئیس همین محله میشناسم نورقوزیف نورمت جان من میشناسم شما اکو اینجا یک گپ است من دلشاد جان همسایه شما من سونسلو جان میشناسم شما اگر مادامی که شناسید من شما یک گپ دارم همین چند ماه اخیر همین گپ گردی همین دور میگردد محله بعد دور میگردد همین روز نقطهش ما نمیگفته گرچه شام باشدم خانه شما با اومدیم اکنون نگاه کنید یک بار زمین جنبید نه شما کوچیده اومدید اینجا زمین جنبید همین خبر دارید ها بله 5 سال پیش. بارکالله 5 سال پیش. 5 سال محله ما با همین قاعده های همه اهل همه خیر و سخا دست کشادگی اند این همین مردک اسبی همون بوسکشی میبردگیش گرفت و سر زد مردم به تخریب Xayr qildim. Xurdi. خیر کرد Omada bude خیر کرد Marakada omada budan aka omada bud. بارکالله سلامت باشید بارکالله من 6 ماه پیش با همین زمین جنبید خداوند کو نصیب دونست محلی ما این چیکار کرد یا بوقه یعنی رنگی همین ایوان برینه برآورد ای کهدان برآوردم بارکالله سر زد اکنون همچه سوال به میاد که من باشم منم اگر شما پرسید من میگم نه رئیس شدگی من چی کردم خروز کشتم من خروز سر گرفتم پرتستم فهمیدید ما هممون دستکش شد ما برای چی این محله به یک تاش ما همه یک طرف شما یک طرف سوال با جواب دید نخندید جای خواندن اینجا رئیس بابا نگوید من رئیس رئیس جان شما 5 ماه پیش گفته بودین 5 سال پیش. پیش buqa. 5 سال پیش buqa kishda شاه budan. جان باز میشم Fahmoni rais. 5 سال پیش ها 5 سال پیش buqa. رئیس همین 5 سال پیش مرا گاوزینند که چند بال زمین جمیده بود به خدای 5 سال پیش یا 5 یا 4 و نیم 5 یا 4 نیم. پنج بس کردم من یکم بار دروغ نگفتم خیر 5 بود مایلا 5 بال جنبید مردا گرفت اسبش سر زد فهمو رحمت انا 6 ماه پیش چند بال زمین جمیده بود به خدای متماتیک می چی این خیر 4 بالی نخت بودم اونجا بله من خودش همین ایدرونی همون کارخانه برآوردی ایدرونی کهدان برآورد گاو خودش گرفت کار دمی خیل کرد گاو برای چی شما دست خیر نکشودگی بخشش رئیس جان همسایه و بخشش این گو مال خونه ما برای زمین جنبی های 12 بالا